20 ଅକ୍ଟୋବର ସୋମବାର ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହି 5ଟି ଜିନିଷ, ନହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୀପାବଳି ହେଉଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ। ଏହି ଦୀପାବଳି ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନାତନ ଧର୍ମୀ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଦୀପାବଳି ପର୍ବଟି ପାଳନ କରୁଅଛେ। ଏହି ଦୀପାବଳି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ରାମଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଦିନଠୁ ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଅଛେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଦୀପାବଳି ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରାଯାଏ, ସେହି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥିର ବାସ ଅଟେ। ତୃତୀୟରେ ଏହି ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷ, ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ନିଜ ପିତୃ ଲୋକକୁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା, ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବା ଦୀପଦାନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି କୁହାଯାଏ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ଡାକ ବୋଲି ବି ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିତୃଲୋକ ବା ପୂର୍ବଜମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ନିଜ ପିତୃଲୋକକୁ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏହି 5ଟି ଜିନିଷ ଅଛି, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାନ ଖୋଲି କରି ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ, କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପୂଜା କରିବେ। ଦୀପାବଳି ପୂଜା କାହିଁକି କରାଯାଏ ଏବଂ ଦୀପାବଳି ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାର କରାଯାଏ, ଅତି ଧ୍ୟାନର ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ କଣ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଦୀପାବଳି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିନ ଅଟେ, ଯେଉଁ ଦିନ ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବେ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅହରାତ୍ର ପୂଜା ବୋଲି ବି ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଦୀପାବଳିର ଆଲୋକର ପର୍ବ ରାତିକୁ ଅହରାତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦୀପାବଳି ପର୍ବଟି ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ତା ଆଗରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭକ୍ତଗଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପାଖି ଆସିଲାଣି ଦୀପାବଳି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ବି ବହୁତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଥିବ, କାରଣ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯେଉଁ ବି ପର୍ବ ଆସେ ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ସହକାରେ ପାଳନ କରୁଅଛେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ବ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ ଦୀପାବଳି ପର୍ବ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହା ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। କେତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଘରୁ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାର ନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ଆସିବ ନାହିଁ। କେବେ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରିବେ ନାହିଁ। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥିବ। ତେଣୁ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଏହି 5ଟି ଜିନିଷ ନିହାତି ବାହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରେ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆଇଟମ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜିନିଷ ଅଛି, ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ରିପେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସବୁ କାମ ଜଲ୍ଦି କରିଦେବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଘଡ଼ି କିମ୍ବା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ଘଡ଼ି, ସେ ହାତର ଘଡ଼ି ହେଉ କିମ୍ବା କାନ୍ଥ ଘଡ଼ି ହେଉ, ଯାହାବି କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ହାତ ଘଣ୍ଟା ଯାହାବି ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛି ତାହା ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ରିପେୟାର କରିନାହାନ୍ତି, ନିହାତି ରିପେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ କାହିଁକି, ଆମେ ଘଡ଼ିରେ ସମୟ ଦେଖିଥାଉ, ଆମେ ଯଦି ତାହାକୁ ଠିକ ନ କରିବା ଆମର ସମୟ କେମିତି ଠିକ ହବ। ତେଣୁ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଘଡ଼ି ନିହାତି ଠିକ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତୃତୀୟରେ, ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଅଳନ୍ଧୁ ଯାହା ବି ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୋଣ ନିହାତି ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର 8ରୁ 9 ଦିନର ହିଁ ସମୟ ଅଛି, କାରଣ 18 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଧନତେରସ ଆସୁଛି, ଯାହାକି ଧନତେରସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ ପୂଜାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାର ଅଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଘରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖନ୍ତୁ, ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମା ଆସିବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଘର ସଫା ରଖୁଛି, ଏହି ବିଶ୍ୱାସର ସହକାରେ ଘର ସଫା କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବାସନ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଇଟମ ସବୁ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ସେହି ବୋଟଲ ବହୁତ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି, କିଚେନର ଡବା ଯଦି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସବୁକୁ ଏହି ଦୀପାବଳିରେ ବଦଳାଇବାକୁ ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦୀପାବଳିରେ ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ କାମ ନ କରିବେ,
तेबे केबे भी माँ लक्ष्मी आसीबे नाही। भंगारुजा जिनसरे अलक्ष्मी वास करिथान्ते। सेथिपई कुहा जाय जे ना दीपावली पूर्वरु आपण मानकु एही सबु नियम पालन करिबा निहाती आवश्यक अटे। तेणु एही सबु नियम आपण माने पालन कले आपणकर मंगल हबो। तापर जिनस छुआ मानकर भांगी जाइथिबा खेलना किंबा असना असजड़ा होइथिबा खेलना सबको एहाको भी फिंगी दियंतु। जदि एहा रखिकी कौन करेंगे नुआ आनी दियंतु किंबा आपण माने एहार रिपेयर कर दियंतु सफा कर दियंतु। किंतु भांगी जाइथिबा असना थिबा जिंस को रखंतु नाही, एहाको तुरंत सफा कर दियंतु। तापर जिनसटी एयाटे जे चिरा फटा कपड़ा जदि आपण मानकर किछि कपड़ा आपण मानकु हेउ नाही किंबा एहा बहुत फाटी जाउची, एहाको पिंधिबा पई इच्छा अछि तो ताहाको सिलाई दियंतु किंबा फिंगी दियंतु। दीपावली पूर्वरु घरे एमिति किछि वस्त्र भी रखंतु नाही जहाकी चिरा फटा कपड़ा असना असजड़ा कपड़ा। आपणकर बेडशीट जहाँ भी चाहूचंदे नुआ व्यवहार करंतु, नुआ करंतु, सफा सुतरा करंतु। ए सब नियम आपण मानकु निहाती पालन करिबा दरकार। तापर जिनसटी एयाटे जे ना दीपावली पूर्वरु आपणकर पूजा घरे जा जदि कोनोसी मूर्ति बा फोटो आपण माने पूजा करू नाहंती किंबा बहुत दिन धरे सेमिति रखी करी साइति करी रखी जंती, तेबे दीपावली पूर्वरु आपण मानकु एहाको निहाती बाहर करिदबा दरकार अटे। दर्शक बंधु जदि आपण माने एही नियम पालन करिवे आपणकर एवं आपणक परिवारर निश्चय मंगल हबो। जदि आपणक घरे कोनोसी भांगी जाइथिबा मूर्ति, भांगी जाइथिबा शंख, गोमती चक्र भांगी जाइछि, पूजार आसन, पूजार चौकी जदि ए सब भांगी जाइछि, चिरा फटा होइथिबा पूजार बही ए सब जदि होई जाइछि, टिके रिपेयर कर दियंतु किंबा एहाको विसर्जन करी नुआ आनी दियंतु। एहा बहुत शुभ अटे, आपणकर निहाती मंगल हबो। तेणु एही उपाय आपणक जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन आनी दबो। तापर जिनसटी एयाटे जे ना दीपावली पूर्वरु आपणक घरे थिबा जहाँ भी आपण मानकर घरे फैन किंबा इलेक्ट्रिक जिनस अच्छी एहाको अति सुंदर भाबरे साजा सुजा करी करी सफा सुतरा करी करी चमकाई करी रखंतो। गोटिए गोटिए जिनस को आपण निरीक्षण करी करी सफा करी करी चलंतो। विश्वास रखंतो माँ आसीबे, माँ को पई आपण माने ए सब साजा सजा करूचंती। माँ लक्ष्मी हेउछंती चंचला, गोटे जगार केबे भी रहबा नाही। दीपावली पूर्वरु माँ लक्ष्मी प्रत्येक घर को आसुचंती। जदि आपनक घर एमिति असजड़ा होई रहिता सेठी अलक्ष्मी वास करयंती, केबे लक्ष्मी वास करिवे नाही। तेणु दीपावली पूर्वरु आपण मानकु एही जिंस निहाती करिबा दरकार अटे। दीपावली पूर्वरु जदि आपनक घरे जदि कोनोसी नुआ जिंस आनिबा पई चाहूचोते तेबे आपण माने निहाती आनंतु। एही दीपावली रे आपण मानक घरे जहाँ भी अलिया आवर्जना बा जहाँ भी आपनकर जिंस अछि गोटिए गोटिए करी सफा करिबा आरंभ करि दियंतु। रोसई घरर डबा को जदि आपण माने परिवर्तन बा नुआ आनी पारु नाहंती एहाकु सर्फ रे सफा करि दियंतु, सुंदर करि दियंतु। दीपावली पूर्वरु प्रत्येक जिंस जेमिति चमकेइबाकू चेष्टा करंतु, देखिबे आपनकर बहुत मंगल हबो। माँ लक्ष्मी स्वच्छता प्रिय अटंती। आपनकर झरका आपनकर कबाड़ा को सफा रखंतु एवं जदि आपनकर झरका एवं कबाड़रू शब्द आसुची एहाकु तेल पकाई ठीक करंतु। एही नियम बहुत लोक भूली जांती। जेउ घरर कबाट बंद करबा बेले किंबा खोलिबा बेले शब्द होथाय सेही घरे माँ लक्ष्मी केबे भी प्रवेश करिवे नाही। जेते टंका आसुथिबो सेते सेमति चली जिवो। जदि आपनकर घरर टेप पानी टेप जदि बारंबार टप टप होई बाहरुची एहाकु आपण माने रिपेयर कर दियंतु किंबा नुआ लगांतु किंबा एहाकु एमिति किछि उपाय करंतु जेमिति कि पानी रु टेप रु पानी बाहरिबो नाही। भांगी जाइथिबा बाल्टी, भांगी जाइथिबा मग जदि आपनकर बाथरूम रे अछि एहाकु भी रिपेयर कर दियंतु। जहाँ भी आपनक घरे असजड़ा होई जिंस अछि एहाकु जल्दी रिपेयर कर दियंतु। जदि आपनक घरे कोनोसी एमिति जिंस अछि जहा कि आपण व्यवहार करूनांती, जेमिति कि आपणक घरे अधिक चा पिउथिबा कप अछि एहा पुराना हो जायछि, जहाँ भी गरीब लोक को दियंतु किबा फिंगी दियंतु किबा जहाँ भी करंतु। दीपावली पूर्वरु घर को जेते सफा सुतरा सुंदर करिवे आपणकर निश्चय मंगल हबो। दीपावली रे पूजा मांकर पूजा करिबा सहित स्वच्छता उपरे ध्यान दियंतु। जहाँ भी पुराना जिंस अछि फिंगी करी नूतन द्रव्य व्यवहार करंतु एवं दीपावली पूर्वरु सफा सुतरा रे तो आपण माने बहुत ध्यान देबा निहाती आवश्यक अटे। एबे दर्शक बंधु आपण मानको एही वीडियो किपरि लागिला कमेंट सेक्शन रे निश्चय जणाइबे। दीपावली एवं धनतेरस पई हम चैनल रे आगको नुआ नुआ वीडियो आसीबो एवं ताहा आपणको पई निहाती मंगलकारी हबो। तेणु दीपावली रे दीपावली पूर्वरु आपण माने एही सब वीडियो को
निश्चय सजाड़ी करी बा सेव करी रखी दियंतु मो चैनल रे सब्सक्राइब करंतु आगु को बहुत सुंदर सुंदर वीडियो आसीबो आपनकर काम रे आसीबो। दीपावली एमिति एक पर्व अटे जहा कि आपनकर बहुत काम रे आसीबो एवं आपनकर धन जीवन को आहुरी आगु को नबो। तेणु एही उपाय आपण माने निश्चय करंतु। आज पई रहूची पुणी देखाइबो आगामी एक सुंदर वीडियो।